কথা হৈছে বাংলাদেশৰ অৰ্থনীতিৰ অৱনতিৰ লগে লগে ইকনমি ডাউনস্লাইড হোৱাৰ লগে লগে তাৰ টেক্সটাইল ইণ্ডাষ্ট্ৰি বন্ধ হৈ যোৱাৰ লগে লগে অভূতপূৰ্বভাৱে বাংলাদেশীৰ আগমন ভাৰতত বৃদ্ধি পাইছে। সিদিনাখন ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে প্ৰায় 1500 বাংলাদেশীক তেওঁলোকে আবদ্ধ কৰিছে। BSFেও আবদ্ধ কৰি আছে, আমিও আবদ্ধ কৰি আছোঁ। মই ভাবোঁ যে আমি অসমত সাৱধান হ'বৰ হৈছে, কাৰণ প্ৰতিদিনেই 20 জন 25 জন বাংলাদেশী আমি ধৰি আছোঁ, আৰু আমি নধৰাকৈ কিমান সোমাই আছে সি বুজিব নোৱাৰা কথা না। গোটেইখিনি নামবিলাকতো মই দিয়ে আছোঁ, গতিকে হিন্দু নে মুছলিম আপোনালোকে গমেই পাই আছে। There has been crackdown yesterday also. We recovered some arms and ammunition linked to those jihadi organization. Our police department will issue a press statement. NEC डेवलपमेंट का बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने इतना तो मतलब सारे मुख्यमंत्री खास करके जो सीमाओं में प्रदेश है और गृह मंत्री जी दोनों ने और मानिक शाह जी ने भी, मैंने भी सारे और माननीय गृह मंत्री जी ने सीमांत में हमें तत्पर रहने के लिए बोला है, और हम लोग ने भी ये बात को मेंशन किए थे।